Assalamualaikum, sir. Clock in on 9:59 on the date for 19 October 2020 for the class IDT 440. My name is Siti Nurisha Fawati binti Mahashim and my number is 14. Hi, my name is Azani Sairat binti Muta, number 30, CS24548, login ITT 440 at 10 a.m. 90 October 2020. My name is Muhammad Aiman bin Zainuddin, number 8, log in for ITT 440 at 10:01 a.m. on 19 of October. Assalamualaikum, my name is Muhammad Fazal bin Usalia. I'm number 5, log in for ITT 440 at 10:02 a.m. on 19 October 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Naufal bin Muhammad Aris, number -1, log in for ITT 440 at 10:02 a.m. My name is Muhammad Faiz bin Muhammad Osman, number 9, logging in for ITT 440 at 10:03 a.m. My name is Muhammad Anwar bin Johari, number 7, log in for ITT 440 at 10:03 a.m. on 19 October 2020. I am Ahmad Hafizul Haq bin Fadilah, number 1 on the list, clock in for ITT 440 at 10:00 hours on 19 October 2020. My name is Nur Sabrina binti Zaino, number 12, clock in for ITT 440, 10:05 a.m., 19 October 2020. My name is Fatina Yuni binti Muhammad Jenny, number 2, clock in for ITT 440 at 10:05 a.m., 19 October 2020. My name is Muhammad Afiq bin Azhar, number 3, log in for class ITT 440 at 10:06 a.m. 19 October 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fatima binti Jeffrey. I am number 11. Clock in for ITT 440 at 10:07 a.m. on 19 October 2020. Thank you. Assalamualaikum sir, sihat sir? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam sir. Warahmatullahi wabarakatuh. Mana tidak? Sir, suara saya dengar sir. Dengar sir, dengar. Assalamualaikum. Dengar tak ni? Dengar sir, dengar. Kalian tak okey tak?
Suara saya dengar, sir? Tak, dia tak dengar. Baik. Oh, okey. Tak dengar, saya tak dengar. Oh, ya. Aduh. Oh, okey, saya faham dah. Ini kau dulu. Semik saya ke, sir? Saya punya speaker tak dengar. Saya tukar speaker Hisense display audio. Tak dengar. Saya tak dengar suara kamu. Sekarang ni dengar, sir, sekarang? Saya apa? Tapi saya tulis ni kamu tengah speaking kan? Macam tu tak? Oh, Insya Allah. We are using... Boleh dengar? Lambat. Sekejap. Okay, kita dengar. Tadi sebab dia masuk dalam... Okay, sila cakap sekali lagi tak dengar. Assalamualaikum, sir. Dengar, sir? Tak dengar. Alah. Tak boleh lah. Tak apa, sir. Tak boleh pakai... Aku cakap proceed. Sekejap. Okay. Sebab kau pasang ni. Oh, tak. Afiq dengar suara aku. Saya pakai dua monitor. Tu tak dengar suara kamu. Saya cabut, okey. Saya punya ni... Cuba tengok saya punya skrin saya. Share. Screen 1. Okay. So bila saya pasang screen. Okay. Maksudnya kat situ screen dah ada. Dia bertukar kat sini. Kan? Dia bertukar kat sini. Dia pergi dekat saya punya monitor Hisense ni. TV Hisense. Lepas tu speaker. Tukar balik speaker pun tak boleh. So cabut lah. Tak boleh pakai dua monitor. Alright. Kau Ya Allah. Udah lah, Pal. Okay, saya dengar. Dengar ke, sir? Alright, dengar. Dengar. Dengar kamu. Okay. So kita start lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil sayyidina wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Okay, so continue our chapter 2 ITT 440 Network Programming Interprocess Communication. Clear? Okay, so dalam ni pun ada 3 subtopic juga. Introduction to Interprocess Communication or IPC, Signal API, the pipe model. Okay, so 3 tu. By the end of the lesson, students should be able to understand the concept of interprocess communication and be able to communicate two Unix processes using pipe. Clear? Mana yang chat lah? Sini chat. Alright. Clear tak? Clear. Oi, saya cakap kat dia seorang lah. Everyone. Tak, sir. Dengar, sir. Dengar. Saya chat pun kat dia seorang kan. Oh, ya. Yeah. Dia ada sini. Chat sini pun dah boleh. Kepada dia seorang, kepada semua. Kami bersama dengan Sir. Alright. So let's go to the... Sebab saya buat kat tepi ni.
Boleh lah ajah-ajah ni kan. Okay. Belum dah bagi. Okay, chapter 2 interprocess communication. Introduction to interprocess communication ataupun IPC. Alah. Screen sini pula. Kat sini pula kan. Tapi waktu saya rekod nanti video, bila saya rekod, saya tak nampak ni yang lelaki chatbot dengan monitor ni takkan nampak. Dia nampak slide je. Berapa orang ni? Boleh tengok berapa orang? Oh, tak ramai. Lepas tengok recording lah. Okay. So, IPC ataupun interprocess communication is used for exchanging data between multiple threads in one or more process or programs. It is a set of programming interface, okay, which allow a programmer to coordinate activities among various program process which can run concurrently in Linux or Unix operating system. So, Linux dengan Unix ni benda yang sama ke tak? Siapa boleh jawab? Apa beza dia? Bukan jawapan dia melekat kat hati, bukan. Linux ni apa beza? Bah, kamu dah mute dah. Oh, ya, apa tadi? Sekejap. Maaf. Saya terlost tadi, sir. Saya terbuat benda lain. Alamak, sir. Itulah, tu yang kalau kata kamu nak belajar slide saja, so kamu boleh pergi dekat YouTube. Maksudnya yang benda-benda ni semua dekat YouTube. Kan? Tak perlu saya buat. Ada student request saya, sir buatlah video supaya kami boleh tengok. So maksudnya tak ada face to face, tak perlu face to face lah. Face to face ni macam ni lah, saya nak tanya, kamu jawab kan. Maksudnya dia nak suruh slide je, linear je. Maksudnya tak perlu face to face, tak perlu ada interaktif. Panggil interaktif kan. Saya tanya, kamu jawab, kamu tanya, saya jawab. Kan? So kalau kamu nak yang non-interaktif tu, so kamu boleh pergi dekat YouTube, tengok what is interprocess communication. So dia akan cakap je, so kamu tak perlu risau. Dia pun takkan tanya kamu. Kan? Betul, sir. Tapi saya lagi suka interaktif, sir. So yang nak interaktif tu boleh, tapi bukan slide saya tau, bukan video saya. Video yang berlambat-lambat kat YouTube. Kamu tag je kat YouTube interprocess communication, dia akan cerita. Macam-macam jenis pelak pun ada, yang paling banyak India lah kan. Now we... Betul, sir. Abang-abang India, sir. Abang India memang banyak ada slide kan. So boleh tengok dia punya slide. Kan? Interprocess communication is used for exchanging data between multiple threads in one or more process or program. Kan? Boleh tengok dia punya video. So saya nak buat juga, tapi kalau saya buat pun no point. Benda tu dah berlambat dekat apa nama YouTube. Dan yang bestnya, slide-slide saya ni pun based on depa juga. Kan? So rugilah kalau saya buat benda yang sama. Benda tu dah kamu boleh access dekat YouTube. Kan? Okay, so Linux dengan Unix. Soalan saya, Linux dengan Unix. Kenapa dia Linux/Unix? Bukankah Linux tu Unix? Oh, yang saya tahulah, sir. Linux, Unix tu dia lagi lama daripada Linux kan, sir? Betul. Unix ni dia dulu punya coding, dia dulu punya command. Lepas tu Linux tu baru dia based on, yang saya rasa lah, dia based on Unix tapi dia lain sikit. Betul, Linux tu dia command dia tak sama macam Unix. Sebab Linux ni tahun 1992, 1992. Unix 1969. Kan? So yang kata yang saya buat face to face ni, bila sampai satu point saya nak stop, saya nak cerita benda lain. So kita nak melalut lah. Kan beza dengan linear tu, kita cerita semua dalam slide. Okay. So dia cerita dia macam ni lah. Android tu Linux ke tak? Yes, sir. Android tu Linux ke tak? Saya rasa yes, sebab tengok dia punya kernel dia macam Linux punya kernel. Kan, Android tu dia pakai Linux punya kernel kan? Sir.
Tapi Android sampai sekarang pun tak mengaku dia Linux. So benda yang sama dia buat dekat Unix, Linux tu dia tak mengaku dia Unix. So Android dah buat dia. Rasa. Sebab tu lah bila buka masuk dia punya terminal yang dekat Android tu, boleh je buat command ni, command Yalah, tapi Android tu bukan Linux kan. Yeah. So benda yang sama terjadi, Linux tu bukan Unix, macam tu lah. Senang faham. Macam mana Android buat dekat Linux, macam itulah Linux buat dekat Unix. Tuhan balas cache lah. Okay, pembalasan sir. Pembalasan kan. So sampai sudah pun Android tu bukan Linux. So that's why Linux tu bukan Unix, macam itulah keadaan dia. Kan? Sebab ada perbezaan, dia kata dia bukan asal usul dia yang tu. Kan? Takkan dia tak ingat kan? Nak source code siapa punya? Betul sir, betul. Alright, so since every single user request may result in multiple process running in Linux Unix, the process may require to communicate which ada. Satu lagi, saya dah bagi slide ni dalam PDF kat kamu kan. Kamu boleh baca sendiri. So face to face sekarang ni kita guna untuk discuss point by point kan. Okay, so approach for IPC. Sebelum ni kita ada 4 je. Kalau soalan final exam tu selalu tanya 4 approach for IPC. So yang kat sini ada few. Tapi ada lagi kalau kamu cari dalam apa? Dalam nota ataupun Google je akan jumpa. Selain daripada Google, kamu pakai apa? Bing? Google biasa sir. Kamu biasa apa? Google dengan YouTube je lah kan? Google dengan YouTube. Bing tak ada kan? Bing tak sir. Bing suspicious sir. Sian lah. Google sebenarnya dia apa? Monopoly ke apa? Dia monopoli. Tak tahu sir. Tapi saya tengok banyak orang pakai ini. Sebelum Google kamu pakai apa? Yahoo? Yahoo sir. Sebelum Google Yahoo. Yahoo apa jadi Yahoo? Yahoo tu lah sir. Yang dengan cerita dia nak shutdown. Tapi tak tahu email dia. Bulan depan ni dia akan shutdown group, Yahoo Groups. Yahoo Mail belum lagi lah, Yahoo Group baru kan. Betul. So saya selalu pakai Asta Vista kan, Asta La Vista Baby kan. Wish sir. Betul. Macam-macam lah. Lepas tu dah keluar Google tu, saya start pakai Google sebab saya baca magazine, majalah PC kot. Kalau tak silap saya, majalah PC dia tulis dalam bahasa Melayu, kata Google adalah search engine yang terbaru yang laju, dia cakap. So bila saya start pakai, tak pakai dah yang lain. Kan? Berhenti dah pakai lain. Betul, masa tu kamu lahir dah? Belum lagi? Tapi tak pernah internet lagi kan? Saya internet start 2000 apa So yang generasi baru ni bila kena internet dia kena Google lah, dia tak kena yang Yahoo ke apa, dia tak sempat. Kamu sempat lagi kan? Yahoo search engine mesti dia terkejut kan? Betul sir. Saya ingat dulu buka Twitter keluar Yahoo Messenger sir. Kamu pakai YM? Bapak saya sir. Bapak kamu. Ada ni tak? Alright, so kita ada direct communication, indirect communication, message passing, shared memory, FIFO, message queue and pipes. So dalam sebelum ni kita ada signal share memory ada kan, semafor, satu lagi semafor. So saya dah berjaya keluarkan dua perkataan tu, semafor dengan signal ke tajuk yang lain. Nanti saya bagi tahu kenapa. So dia bukan sepatutnya dia adalah method of IPC lah. Cara-cara macam mana nak proses nak communicate. Okay. So kebetulan saya buat pakai PowerPoint, dia ada Microsoft apa panggil apa? Designer. So dia boleh keluarkan apa nama yang dia idea untuk nak buat slide. So dia keluarkan yang ni. So alhamdulillah saya ambil yang ni lah. So pipes, message passing, message queue, direct communication, indirect communication, shared memory dengan first in, first out. Okay. Pipes.
Okay, pipe is widely used for communication between two related processes. This is a half duplet method, so the first process communicate with the second process. However, in order to achieve a full duplet, another pipe is needed. Pernah dengar pipe tak? Tak. PVC dia rasa. Dalam komputer kamu belajar One Finance belajar? Computer Organization belajar tak? Tak. Oh, kamu tak belajar Computer Organization? Tak ada sir. Organisasi komputer tak ada. Architecture? Computer Architecture? Ada. Computer architecture ada. Yang ada assembly tak? Tak. Tu sistem architecture. Komputer tak. Komputer ada. Yang ada assembly. Yang ada bus. Ada belajar bus. Bas. Ada. Ya, ada. Yang mana? Puji. Oh, yang dengan seramat kan? Ada belajar bus. OS ada kot. OS pun ada. OS. Langsung nama dia dalam OS tu pipeline nama dia. Tak. Saya ingat deadlock je. Pipeline tak dah dengar? Alah, susah. Tak apa sir. Tapi saya faham lah half duplex dengan full duplex tu. Pipelining. Tak ada. Okay. So, half duplex ni maksud dia? Dia boleh bercakap dua orang tapi dia gila-gila. Dia tak boleh sempat macam telefon kan. Dia macam walkie-talkie kan. Ingat balik kan? Betul sir. Alright. So next. So yang second is message passing. Yang ni lah kan. Yang dalam ni ada pipes, message passing, message queue, direct communication, indirect communication, shared memory and FIFO. Ni saya ambil dia punya term, dia punya maksud dia lah. It is a mechanism for process to communicate and synchronize. Using message passing, the process communicate with each other without resorting to shared variable. So dia berbeza dengan pipe tadi kan. IPC mechanism provide two operation, send dengan receive. And then kita ada message queue. Selain ada message passing, ada message queue. So it's a linked list. So message queue adalah cara dia nak IPC, inter-process communication. Maksud dua proses bercommunicate tapi dia cara queue. So dia pakai link list of message stored within the kernel. It is identified by message queue identifier. Okay, so this method offer communication between single or multiple process with full duplex capacity. So yang ni pun full duplex, hanya pipe saja yang half duplex kan. So direct communication. So in this type of inter-process communication process should name each other explicitly. In this method, a link is established between one pair of communicating processes, and between each pair only one link exists. So terbalik kepada direct, ni kita panggil indirect communication, established like only when process share a common mailbox, each pair of process sharing several communication link. A link can communicate with many processes. The link may be bidirectional or in unidirectional. So shared memory is a memory shared between two or more processes that are established using shared memory between all the process. So satu memory dia share kepada proses yang lain. This type of memory required to protect from each by other by synchronizing access across all the process. And then FIFO. Yang ni kamu tengok dekat slide kamu. Ada sir, dekat sini UFO. So saya nak tengok kamu dah tengok belum kan? Ya, saya pelik kat UFO ni. Dah saya nak tengok kamu dah tengok slide ke belum kan? At least ada dah nak tanya kan. Memang UFO ke? Typo lah. Yang ni yang betul. Okay. Yang betul-betul. Okay. So communication between two unrelated process, it is a full duplex method, which means that the first process can communicate with the second process and the opposite can also happen. Opposite tu maksudnya LIFO kan, last in first out. FIFO ni yang macam stack lah kan. FIFO macam stack kan, macam basuh pinggan kan. Betul tak? First in bukan, LIFO yang macam stack. Sorry. Last in first out ni yang macam stack. Maksudnya basuh pinggan. Yang ni first in first out. Siapa masuk dulu dia keluar kan. Macam pipe lah. So yang ni YIPC kan. Kenapa inter-process communication? So because for speed up, modularity, computational, privilege separation and convenience synchronize.
Ni antara sebab-sebab dia lah. So kamu boleh Google, kamu boleh tengok dekat reference yang saya letak kali. Dia ada bacaan untuk tambahan lah. Okay. Yang ni yang saya keluarkan daripada IPC. So kamu kena tengok dalam reference yang saya bagi tu, apa benda itu semafor dan juga signal. So saya akan bincang dalam chapter saya pilih satu je, signal. So the next tajuk adalah signal API. So kenapa saya tak jadikan signal ni bawah IPC? Dia memang dalam chapter 2, still dalam chapter 2, tapi dia tak bawah sub yang 2.1 tadi kan. Okay. So signal pun is a method to communicate between multiple process by way of signaling. So dah tentulah dia communicate dua proses atau lebih, sama macam IPC lah kan. Okay. The source process will send a signal which is recognized by number, and the destination process will handle it. A signal may be generated asynchronously or synchronously. Synchronous atau asynchronous kan. Kadang-kadang kamu tak faham asynchronous ke synchronous, yang mana satu. So kamu ingat balik, kamu sekarang ni pakai handphone, dah kamu pakai sync kan. Dah sync belum dengan handphone? Macam tu lah kan. Maksudnya dia sama tak dengan telefon kan. Synchronous generation occurs when a signal is sent to a process by the kernel or by another process. Process cannot predict precisely when a synchronously generated signal will be delivered. So synchronous generation occurs when the process itself execute code that directly generates the signal. For example, dia pakai RISC kat situ, kan? Contohlah, the delivery of a synchronous generated signal is precisely predictable and it occurs immediately. Okay, so real-time signal are a POSIX. Apa benda pula POSIX? POSIX ni apa? Cepat Google. Portable OS Portable apa? System interface. X apa X? Unix. X apa? Unix ke? Unix. Dia nampak X kan, nampak cross lah tu. Cross kan? Cross platform kan? Oh, cross platform. Kan? Dia tanya X tu untuk apa kan? Okay. So addition to the original signal model and differ from standard signal in the DRQ have a specified delivery order and can be sent with an accompanying piece of data. Data signal are designed to be used for application defined purpose. Okay. So selama ni 440 kita belajar POSIX tu BSD kan. Rupanya ada cerita dah, saya dapat jumpa satu artikel yang best. Dia kata POSIX signal API drew heavily on the 4.2 BSD. BSD ni apa pula? BSD ni apa pula? BSD ni kamu akan jumpa waktu socket programming nanti. Berkeley Software Distribution. So dia ada OS kat situ. Dia FreeBSD lah. FreeBSD under BSD lah kan? Dia BSD. So BSD ni adalah Unix lah. So bila sebut Unix, dia dah tentulah dia adalah C kan? Sebab apa? C digunakan untuk create Unix. Okay, Unix 1969. Okay, Unix. So kernel yang keberapa dia jadi BSD, and then kemudian BSD start fork daripada Unix start fork daripada BSD lepas tu kan. Right, so Unix pun dekat mana? Dia ada tempat yang sama lah kan. Okay, the POSIX signal API drew heavily on 4.2 BSD API. Okay, socket API kita akan pakai 4.2 BSD. Kenapa 4.2? Ni untuk
version. Okay, 4.2 adalah untuk version. Okay, cuba saya tengok ini yang nak tanya tu. Buka kit ni habis nampak semua saya punya barang kan. Apa nama? BSD Wiki. BSD Wiki lah, senang. Tak ada pun. Wikipedia. Okay, so ni. Okay, so BSD was initially Berkeley Unix because it based on the source code of the original Unix. Okay, developed by Bell Labs. So Bell Labs dengan Berkeley, Bell Labs kat mana? Berkeley kat mana? Berkeley, California kan? Berkeley, Bell Labs kat mana? Oh, Bell Labs ni yang buat Nokia punya. Dekat mana ni? UK sir. Bell Lab dekat UK. Bell tu maksudnya Alexander Graham Bell kan? Sempena nama Bell kan? Telecommunication lah. Okay, Berkeley ni nama tempat di US kan? So kat sini dia universiti dia tahun 1868 nampak? Berkeley. Kan? Siapa boleh sambung study sini, nanti ajak saya pergi sekali lah. Akan melawat kamu. Kan? Okay. Okay, kita nak tengok 4.2. Okay, nak 4.2. Alright, so 4.2. Okay. So, version yang dia pakai adalah 4.2. Kan? So, sekarang ni version yang terbaru adalah 4.4. Lite 2 nama dia. So BSD, FreeBSD termasuk FreeBSD dia pakai kernel 4.4 Lite 2 kan. So dia adalah kernel yang terbaru. So dia yang ni version lama lah 4.2 betul tak? So 4.2 adalah version. So version yang terbaru adalah 4.4. So version yang terbaru tengok tahun bila? 95. Kamu lahir 95? Tak ada. 95 kamu dah jauh apa? Tak lahir. Kita tak lahir lagi. Masya Allah kan. Rupanya dia kata latest tapi dia punya version 1995. So FreeBSD memang pakai kernel ni. Sebelum kamu lahir dia pakai kernel ni. Bagi kita tengok Linux kernel. Okay, Linux kernel latest version kernel dia 5.9.1 untuk Linux kernel. Okay, ni Linux kernel lah. Linux kernel lah. Okay, Linux kernel latest version dia adalah 5.91. Bila tu? Release bila? Tahun ni 17 Oktober 2 hari lepas kan. So latest ni baru betul-betul latest kan. Betul saya. So dia OS family. Oh, dia ada family tak? Unix Lite kan. Ada tak nama Unix Lite kan. Maksud dia kat sini kenapa dia buat latest release? Patch sir. Patch, kenapa dia patch? Security patch. Sebab apa dia patch? For security. Bila patch banyak sebab maksud dia stabil ke tak stabil? Dia perlukan stabil kan baru boleh patch kan? Betul sir. So kalau pakai BSD dia dah patch tau. Dia tak patch sampai sekarang kan. Sebab dia dah stabil. Right. Tu beza dia. Tapi kalau dengar kat orang Linux ni marah saya nanti ya. So in term of view yang lain mungkin ada reason lah dia patch
Sebab apa kan? Dia up to date. So ni adalah point of view saya lah. Marah orang Linux nanti. So dulu pun saya pakai Linux dan lepas saya baca benda ni, saya fikir so BSD adalah benda yang stabil, kan? So tak risaulah, tak risau sebab nak update kernel tak perlu, kan? So kalau update pun dia punya distribution dia lah, macam FreeBSD dia ada update dia lah, kan? Dia up to date, jangan risau. Tetap ada patch je ataupun ada version baru. Alright. So bila sebut signal ni, dia tak boleh lari daripada POSIX dan juga BSD. Yang tadi ni real time signal are a POSIX and then the BSD signal. So there are many similarity between BSD and POSIX signal handling facility because the POSIX facility were inspired by the BSD facility. So sebenarnya bila sebut BSD dengan POSIX ni adalah macam dua beradik lah, kan? So POSIX ni memang dia derived from were inspired, dia tak tulis derive, sorry, dia tulis inspired by the BSD facility. So BSD unit has a concept of a signal stack. This is an alternate stack that is used during the execution of signal handler function. So kita ada panggil dia sebagai signal handler, kan? Untuk function-function dan untuk signal ni ada banyak instead of its normal execution stack. So BSD facility are declared in signal.h. So kita akan pakai signal.h dalam C kita. Right, so dalam C nanti, kamu dah pandai dah kan C kan? Pandailah sikit kan? Okay. So kita boleh guna sig abort ABRT ni, kan? Signal abort, signal FPE, floating, illegal, INT, interrupt, SEGV, system. Ada yang saya tak masuk ni, signal hub, sig hub kan? SIG, HUP. Banyak lagi sebenarnya. Saya masuk sikit je. Okay. So ini kenapa saya keluarkan daripada method IPC. Tengok balik, patah balik. Okay, kenapa saya tak masukkan signal dalam bulat-bulat ni? So reason dia yang ni lah. Saya tulis dalam slide ni lah. Okay. So auto signal can be viewed as a method of IPC. Kalau nak kata dia sebagai IPC pun go on, tak ada siapa nak marah, kan? Okay, so ada faktor yang unsuitable for this purpose. Okay, so ni point of view lah. So saya pilih yang ni, kan? Saya tak menidakkan, right? So including the asynchronous nature, the fact that signal are not pure and low bandwidth. Nah, ni sebab dia. The more usually signal are used as a method of process synchronization and for a variety of other purpose. For the conclusion, signal play an important role in various part of the system call API. Walau bagaimanapun kita akan pakai ni. Okay. So very important dalam system call kita nanti. Okay. Nak clear and low bandwidth means benda tu laju ke macam mana? Lagi better lah ataupun bukan? Low bandwidth ni dia boleh menyumbang kepada laju tak laju juga. Macam dengan kereta kan, kereta dia laju sebab apa? Kereta laju sebab dia boleh kereta masa mana dia laju atas highway. Macam bila dia boleh tekan full speed, dia laju kan? Dan dalam highway tu dia seorang je. Betul tak? Betul sir. Tak jam. Okey. Cuba kata dekat highway tu ada banyak kereta dan semua orang tekan speed laju. Adakah dia tetap laju? Tak ada, tak lagi laju. Accident. Dia masih ada faktor yang dia tak berani laju kan? Sebab ada kereta lain kat depan kan? Betul tak? Betul sir. Sebab macam mana pun lorong highway tu dia akan ada end dia kan, nak sampai kan. Bila sampai tu mesti dia kena queue juga kan. Sebab tu laju pun dia ada hak dia kan. Okay, tu belum kita tambah bandwidth lagi besar.
Kan? Okay, so kita tambah bandwidth maksudnya lorong tu lagi banyak. So maksudnya speed kita tetap boleh laju kan? Pasal kita ada lorong kelajuan, siapa pun tak boleh masuk tu lah, kecuali orang yang laju saja, kan? Lorong memotong kan. So dia masih ada faktor menyumbang kepada speed, tapi bandwidth macam mana pun, highway macam mana pun dia akan ada penamat dia kan. Hujung dia dah sampai nanti dia akan slow juga macam mana pun, walaupun tambah bandwidth besar mana pun. So dia ada faktor dia speed dia, tapi at the end pun dia akan slow juga. Boleh bagi dalam bentuk analogi lah. Boleh saya boleh. Benda ni konsep je, tapi bukan betul-betul dia macam highway pun kan. Alright, so last topik kita adalah pipeline in Linux. So pipe tadi tanda dia adalah yang panjang ni, yang kurus ni, macam huruf L tak L, satu tak satu. Jumpa tak? Tekan shift apa ni? Dekat keyboard tekan shift apa ni? Ada dekat keyboard kamu? Ada sir. Shift di bawah backspace tu. Backspace ke bawah backspace backslash lah. Backslash lah. Kau ada ke? Bawah backspace backslash lah. So adalah tanda pipe. Okay, so saya start dengan visualize, nampak? Nak cerita payah. Apa itu pipe, so saya cerita dalam next slide sebenarnya. Tapi saya start dengan visualize. A pipe is a one-way connector between two entity. For example, consider the following Linux command ni. Okay, ls-1. Okay, so and then pipe dengan word count minus L. So this command create two process. Okay, so one for the ls minus 1 and another for word count minus L. Tengok. Sekejap. Sorry. Okay. So word count adalah second process adalah word count. Word count ni adalah dia adalah kesinambungan kepada command yang pertama. So maksud dia connected each other lah. Alright. Another for word count. So it then connect the two process together by setting the standard input of the second process to the standard output of the first process. This has the effect the counting the number of files in the current subdirectory. So kamu ada Unix kat ni? Putih. Sekejap. Saya cari saya punya putih dulu. Stop sharing. Putih, saya buka putih. Change setting. Change. Ni saya nak connect ke server ke sir? Tak salah, saya buka Linux sajalah. Share. Kalau tengok slide pun tak faham tak? Okey dah. Nampak dah saya punya putih. Alright. So tadi apa? ls minus L. ls minus I. 1. ls itu adalah ls minus 1. ls minus 1. So maksudnya dalam ni ada
ada berapa banyak file dalam ni? Banyak. So word count ni kita guna untuk apa? Dia nak AWC. Okay, so saya tengok ls dulu. Mana yang ada? Okay, saya tengok hello korang, hello semua orang. Okay, more hello semua orang .text. Lah, tipu mana? Mana? More contoh .bash. Okay, contoh. Okay, so clear kali. Semua nampak saya punya screen? Ni tak sana. Nampak rasa, tapi dia macam dia delay. Okay, so ni contoh file saya, more contoh.bash. Okay, so ada 1, 2, 3, 4, 5 line kan? Ada 5 line. Okay, so kalau 5 tak apalah, kita kira sendiri kan? Boleh kira sendiri. Kalau ada 100, kena kira. So kita boleh guna word wc count contoh.bash. Okay, so nampak ni. So saya ada 5 line. Dalam file saya ni ada 5 line. 1, 2, 3, 4, 5. Dia kira sekali dengan space. Kan? Janji ada line. Ada line. Tak ada tulis pun tak apa. Kan? So janji dia kira 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 line. Kan? So 9 ni apa? 9 ni word lah. So satu panjang ni kita pun consider as one word. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ni kira satu. Ni kira satu. Yang dia kira asalkan ada space bar. Macam ni kira satu, ini dikira satu. So semua ada 9. Kan? And then dia kira berapa banyak huruf yang ada. Ni kira satu, berapa karakter ada. So ada 72. Ni dalam WC. Okay? Clear situ? Clear satu. Sir, yang more punya command tak apa sir? More untuk command kalau kamu tak mau pakai less. Okay. Dia macam lebih, less kan kurang. Oh, less kurang. Oh. Mana less? Tak ada tu kan jawapan dia. Okay, so jenis-jenis command dalam unit kamu guna carilah. Selain more kamu boleh guna cat. Cat tahu cat? Tak, saya tahu. Cat yang TikTok tu. Allah. Meow. Kan? Tak nak tengok? Kamu tak main TikTok. Kan? Cat contoh.bash. Sama lah. Right. More less cat. Dia nak paparkan apa dalam file tu ada apa. Macam itulah. Okay. So ni untuk file. Tapi masalahnya command sekarang adalah ls-1. Ini bukan file. Ini adalah dia nak viewkan apa ada dalam directory saya. Alamak, ada banyak tak terkira. Kan? Ada banyak. Alright. So saya nak kira susah, so saya boleh gunakan ls-1. Saya clear sekali lagi. ls-1, tapi dia tak outputkan kat saya. Okay, dia hantar kita buat pipe, proses tadi kita combinekan dengan word count. Kan? Word count katakanlah -l. -l line sajalah. Kan? Kalau WC dia keluar yang tadi kan. Nampak? 67. Semua ada 67 file. So senang lah. Saya tak payah kira sendiri. So boleh guna ls-1. -l. ls-1. Kalau WC saja, dia keluar yang tadi lah. Sekali yang karakter, sekali dengan perkataan. Nampak? Ada beberapa karakter. 1133 karakter. Alright.
Okay. So ini adalah dia punya explanation dia lah. So saya visualizekan, saya pun copy paste daripada internet juga ni. Kan saya lukis ni lagi cantik lah kan. Alright. Ni pun cantik dah. Dia kata tak cukup pula, anda ambil orang kan. Okay. ls minus 1 tadi. Okay, so kita keluarkan output dia, std out, standard output. So kepada pipe, dia nak connect tu kat siapa, memory kat mana kan, dia dalam pipe. And then std in wc minus I, kemudian baru outputkan kepada terminal. So yang ni, lagi sekali saya ulang, ls minus 1, okay, dia hantar kepada pipe. So dia tak keluar kat saya. Kalau ls dia keluar kat saya macam ni kan, yang output kan, standard output. Okay, so dia tak keluar kat saya, minus 1, dan keluar, tak perlu keluar kepada saya, masuk dalam pipe. So then keluarkan kat saya wc minus line, minus l tu line. Okay, kebetulan tulisan ni 1 dengan l tu dekat nak sama. Okay, tapi tak sama sebenarnya kan, perasan tak? Perasan sir. Tapi tu ls, yang ls tu negatif minus 1. Oh bukan minus l Bukan, ni 1. Okay. Yang tu L. Saya ls minus L pun wujud juga, tapi dia keluar dalam bentuk yang detail. Kan mana 1 ni dia nak ambil yang first je, nama file saja. Okey, itu. So dia tak keluarkan ls minus 1 je lah. Ni ls minus 1 maksud nama file saja. Kalau ls minus L, detail sekali. Alright. Macam dekat airport lah pula. Ke train station. Okay, so continue kepada explanation tadi. So our command set up a pipeline between two GNU Linux command. The ls command is performed with generate output that is used as the input to second command wc. This is how duplex pipe as communication occur in one direction. So yang ni lah kita panggil dia sebagai how duplex tadi kan. Okay, the linkage between the two commands is facilitated by the Linux kernel, which takes care of connecting the two together. GNU ni apa GNU? Ada GNU pula lah. Tadi dah Linux, lepas tu GNU pula. Grafik user ingat tak saya macam grafik user interface. Alamak, saya macam mana saya nak pergi ke sana? GNU tu macam kambing tau. Ni GNU. Sebab Linux tu penguin. So dia punya apa nama mascot lah kan. So mascot kepada GNU dia pakai gambar GNU kan. So dipanggil GNU project adalah mascot dia adalah GNU kan. GNU lah. Pernah dengar bunyi dia macam mana? Sound. Ada tak? Sound, ada sound tak? Oh, tu bunyi dia. Ni. Tu. Ini GNU ni. GNU nama dia, GNU. Untuk Linux punya kan, Linux kan penguin kan. Oh no, he's just female. It's just. Oh, dia ada stripe macam zebra. Nah, itu je ni. Oh, dia kawan zebra. Banyak.
Yang tadi depan di bunyi. But is there the best base? Bunyi ya. Tu bunyi dia. Macam kamu sendawa je bunyi ni. So, GNU project adalah a free software mass collaboration that Richard Stallman announced on September 27, 1983. Okay, 1983. Linux tadi berapa? Linux kernel was conceived and created 1991. Siapa dulu? Unix saya. GNU dulu kan? Okay. So developed outside the GNU project by Linus Torvalds. So dia pakai group ni lah, kan? Okay. So dia adalah part of this GNU project. So tahu lah, kan? Okay. So ada sini based on Unix as a product follow the Unix war. Okay. Ni ada cerita dia, kamu tahu kenapa Unix tu sebagai Linux tu sebagai Unix like. Tengoklah wiki, tak apa. Right. Dulu awal-awal Wikipedia memang saya tak suka pakai sebab yang tulis Wikipedia ni orang juga. Tapi lately yang tulis dia ada orang revise dia. So okey lah sikit kan. Okay, the linkage between the two commands is facilitated by GNU Linux kernel, which takes care of connecting the two together. Okay, so what is pipe? Pipe is a form of redirection or transfer or standard output to some other destination that is used in Linux or other Unix-like operating system to send the output of one command program or process to another command program process for further processing. The Unix Linux system allows std out of the command to be connected of std in of another command. So dia adalah half duplex. You can make it do so by using the pipe character. Character dia adalah yang panjang ni, pipe. Kita panggil pipe je lah. So kalau saya cakap pun tekan pipe, maksudnya tanda tu lah, kan? Tanda kurus tu. Pipe is used to combine two or more command, and in this the output of one command acts as input to another command, and this command output may act as input to the next command, and so on. It can be visualized a temporary connection between two or more command program process. Yang tadi kita dah visualize mula-mula tadi. The command line program that do the further processing and referred to as a filter. So the direct connection between command program process allow them to operate simultaneously and permit data to be transferred between them continuously rather than having to pass it through temporary text files or through the display screen. Pipes are unidirectional. Pipes are unidirectional. Mana chat dia? Ada orang chat? Oh, saya tak baca dia. Kamu dah gelap pasal apa ni? Yang gelap pasal apa ni? GNU tadi ke? Oh, ni bukan stripe tu. Apa nama zebra? Daki. Tapi takkan daki dia macam tu. Macam daki kat perut lah, dia stripe panjang itu. Okay, so kembali kepada part. The direct connection between command program process allow them to operate simultaneously and permit data to be transferred between them continuously rather than having to pass it through temporary text files or through the display screen. Pipes are unidirectional. For example, data flow from left to right through the pipeline. Okay, so selain daripada pipe, kita ada sebagai ada nama dia yang kedua adalah name pipe. So pipe or half duplex pipe provide the means for the process to communicate with the one of its ancestral subprocess of the anonymous variety. This is because there's no way in operating system to locate the pipe, so it is anonymous. Kenapa anonymous kan? Bukannya hackers anonymous tu It is most common use is to create a pipe at a parent process and then pass the pipe to the child so that they can communicate. Note that if full duplex communication was required, the socket API should be considered instead.
So another type of pipe is called a name pipe. A name pipe works like a regular pipe but exists in the file system so that any process can find it. This means the process not the same ancestry are able to communicate with another if one another. Ni teori je lah. Okay, so kita boleh guna explore more, ls minus l then more. Macam mana tu? Tak try kan? So ls minus l kan? Oh, maksudnya kat sini saya punya ni kan panjang kan? Saya punya ni kan panjang, screen dia kan sampai ke bawah kan? Daripada sini tepi sikit. Nah, sini. Daripada sini saya punya screen ls minus l. Okay, and then screen saya sampai ke bawah. Tapi kalau kamu pakai more, dia akan macam ada pit stop masa tu. ls minus l, lepas tu pipe dengan more. Okay, kita clear dulu. ls minus l and then more. Okay, maksudnya dia papar tapi dia ada more kat sini. Ni function more tu. So maksudnya kalau panjang sangat saya boleh tekan space bar. Dengar saya tekan space bar. Kan? Oh, kiranya dia kecilkan lah. Macam dia berhenti, dia apa nama screen dia berhenti kejap. Limit kan? Dia pause. Dia pause. Ikan apa paling besar di dunia? Humpback. Paus. Ikan apa yang paling besar di dunia? Paus. Paus. Salah. So ikan paling besar adalah paus celup tepung. Dia besar sikit daripada ikan paus. Okay, sudah buat set. Kan? So yang paling besar adalah paus celup tepung. So pernah dengar periuk kera? Pernah dengar? Nah. So periuk apa paling besar? Periuk keris eh? Yalah. Periuk keris kecil je. Ada lagi besar? Periuk celup tepung. Periuk yang goreng ikan paus tu. Yang sekolah. Periuk yang guna untuk nak goreng ikan paus tu. Okay. So anak saya kalau pause pun dia panggil pause. Kan? So pause pun dia panggil pause. Kan? Dekat TV kan? Dekat remote control tu. Pause. Dia tak panggil pause, dia panggil pause. Panggil je lah, tak kisah pun. Alright. So lain-lain saya nak kamu explore lagi. Ada banyak lagi. Kan? So sebab yang ni hanya yang saya bagi ni bukan real one tau. So kamu kena faham Grab ni apa dia. Kan? Dia bukan Grab Food, bukan Grab Cat, bukan. Ni Grab GREP. So benda-benda ni kamu kalau kamu dah biasa dengan Unix, kamu dengar perkataan ni dia wujud awal lagi lah sebelum Grab. Kan? Grab awak AWK kan? Awak kan? Kan? Dia macam-macam, kadang funny pun ada, kadang macam lucah pun ada. Kan? FSCK kan, file system check kan. Kan? Kadang dia finger pun ada. Kan? Benda-benda tu dalam Unix sekarang dia buat sebagai joke lah. Kan? Alright, and then TEE pun ada, minus AZ. So kamu kena beza AZ dengan pipe pun bagus juga. And then kalau N pun ada. So N, so saya nak run dua proses serentak tapi saya tak pipe kan dia.
contohnya saya nak clear, kemudian saya nak LS kan? Kan? Ataupun saya nak dua-dua sontak, maksudnya clear and then LS. Macam tu. Itu tak nampak sangat. Okey. Tadi nama apa ni? Mana file ni? Contoh.bash kan? Okey. Ni kan? Tapi saya nak clear dulu. Kemudian saya contoh.bash. Okey. So saya nak benda ni serentak. Okey. Dua program tapi dua proses tapi tak ada pipe, tak ada communication, so saya boleh guna AND. So saya clearkan dulu. Okay, clear and then AND more contoh.bash. Salah ke? Salah. Maksud dia dah clear kan? And then more. Alright. And macam tu lah O kan? O kan? Ni O kan? And so kamu explore more. Dah ada lagi satu lagi. Okay, so kita akan yang ni lab yang kedua tu saya tak letak lagi fork and pipe. Saya suruh kamu buat signal dulu kot kan. So kita kita buat file. Ni ada source code, saya copy paste kat sini. So kamu tengoklah reference ada dia punya ni. Kalau kamu nak copy paste daripada reference pun boleh. Kalau nak type pun boleh kan. Alright. Ini adalah contoh coding untuk fork dengan pipe. Maksudnya kita fork kan. Mana kita fork? Tak ada kan. Okey, sekejap. Constant and function fork pipe kan. Okey, sini dah ada pipe. Kita dah declare pipe kan. Okey. So kita dah fork sekali. And then kita nak pipekan dengan antara dua proses tadi. Dua proses tadi dia boleh communicate lah. Kan? Okay. So dia boleh tulis buffer ni dekat satu lagi proses. So dia boleh connect. Dia macam ada connection lah. Kan? Ni kamu guna try. Right? So kita tunggu lab lah. Nak try mana ni? Any question? Saya ambil kat sini part example dia. Okay. So yang ni buku teks yang lama cohort lama. So saya pun refer balik. Tak ada masalah, boleh kan? Kan tak boleh kot. Siapa nak boleh tulis balik macam dia tulis kan? Susah kan? Walaupun dia buka outdated, dia macam buku sejarah lah kan. Buku ni Otai ni dah tulis, Tim Jones ni memang dah tulis. So kita refer lah. Yang terbaru kita refer yang baru tu. Yang baru pun sebenarnya refer dia juga kan. Point of view yang lain-lain. So yang ni adalah kita asas kan. Alright. Stop screen. Alright, so any question? Ada tak? Tak ada kita boleh clock out lah. Boleh? Boleh sir. Okay, that's all for today. Thank you for your time. Terima kasih sir. Boleh message dalam ni lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Clock. Student datang.
Ya, nak tanya soalan lah. Silakan. Thank you, sir. Welcome. Nak tanya soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Firdaus bin Ishaq. I number 15 in the list name. I'm here to log in for class ITT 440 at 10:12 a.m. on 19 October 2020. Hello, my name is Muhammad Nasrullah Aziz. I'm number 6, log in for ICT 440 at 10:15 a.m. on 19 October 2020. My name is Muhammad Kazim, number 10 on the list, log in for ITT 440 on 19 October 2020 at 10:15 a.m. Keluar. Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Fazal Saleh. I'm number 5 clock out for ITT 440 at 11:19 a.m. on 19 October 2020. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Ahmad Hafizul Haq bin Fadilah, number 1 on the list, log out for ITT 440 at 11:20 hours on 19 October 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Muhammad Naufal bin Muhammad Haris, number -1, log out for ITT 440 at 11:20 at 19 October 2020. Clock out at 11:20 a.m. for the date 19 October 2020 for the class IDT 440. My name is Siti Nurul Shafawati binti Hashim and my number is 14. Ismul Sabrina binti Zaino, number 12, clocking out for ITT 440, 11:20 a.m., 19 October 2020. My name is Omar Noor bin Jari, number 7, clock out for ITT 440 at 11:22 a.m. on 19 October 2020. My name is Muhammad Faiz bin Muhammad Osman, number 9, clocking out for ITT 440 at 11:20 a.m. on 19th October. My name is Muhammad Aiman bin Zainuddin, number 8, log out for ITT 440 at 11:21 a.m. on 19 October. Hello, I'm Muhammad Astromi Aziz. I'm number 6, log out for ITT 440 at 11:21 a.m. on 19 October 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fatih Ayuni binti Muhammad Jani, number 2, clock out for ITT 440 at 11:25 a.m., 19 October 2020. Lagi nak keluar. Semua dah keluar ni, tak keluar ni. Di mana agak depan ni? Kantoi ni. Kan tak off chat. Kalau dah habis tapi duduk lagi dalam Memang lah. Ya, betul. Tapi recording saya tak tutup ni. Out ITT 440 at 11:22 a.m. 19 October 2020. My name is Nur Sajran Syirah binti Mutta,
CS2454A, number 30. Thank you, sir. Welcome. So, Abian. Assalamualaikum, Abang. Ada lagi? Ada lagi soalan. Baru nak ni. Okay. My name Delete pula dah kan. Tak jadi. Alright. Tunggu. Tak jadi je tu kan. Cancel. Tutup lah. Tutup. Stop sharing. Okay, kali ni mesti jadi kan. Last. Lagi. Okay, ada. My name is Muhammad Kazim, number 10 on the list. Clock out for ITT 440 on 11:25 AM on 19 October 2020. My name is Muhammad Afiq bin Azhar. Number 3, clocking out for class ITT 40 at 11:24, 19 October 2020. Alright, so thank you.